من ضمنها 11 مخالطين و66 حالة مجتمعية. كذلك تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 123 من الحالات الشفاء الجديدة، وللأسف تم تسجيل حالة وفاة. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 15429، من ضمنها 8915 من المخالطين و6329 من الحالات المجتمعية و185 من الحالات الوافدة. تم كذلك تسجيل إجمالي 13306 من حالات الشفاء، وللأسف تم تسجيل 383 من الوفيات. نسأل الله لهم الرحمة. تبلغ الحالات النشطة اليوم 1740، من ضمنها 1584 بدون أعراض، 94 بأعراض خفيفة، و62 بأعراض حرجة. تتوزع الإصابات الجديدة اليوم حسب المقاطعات على النحو التالي: إصابة واحدة في العيون، إصابة واحدة في باركيول، 6 في كيفة، إصابتان في كيهيدي، إصابتان في مباني، إصابة واحدة في أوجفت، واحدة في أطار، وواحدة في نواذيبو، إصابة واحدة كذلك في تجيكجة، واحدة في سيريبابي، وواحدة في زوارات، إصابتان في الإقصر، واحدة في السبخة، 23 على مستوى مقاطعة تفرق زينة، 8 في دار النعيم، 10 في تيارت، 7 في توجونين، 7 في عرفات، وإصابة واحدة على مستوى مقاطعة الميناء. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1133 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 136 من فحوص المتابعة و994 من فحوص التشخيص، موزعة على 651 من الفحوص السريعة و343 من فحوص الحمض النووي بيسار. أما بالنسبة لتوزيع الفحوص حسب الولايات فهو كالتالي: 48 في الحوض الشرقي، 17 في الحوض الغربي، 83 فحص جديد في العصابة، 22 في قرقل، 76 في البراكنة، 50 في ترارزة، 35 في آدرار، 38 على مستوى داخلة نواذيبو، 16 على مستوى تقانت، 67 في قديماقة، 7 في تير الزمور، 66 في إنشيري، 467 فحص جديد تم إجراؤها خلال 24 ساعة الماضية في ولاية نواكشوط الغربية، 102 في نواكشوط الشمالية، و36 في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص المجراة منذ بداية الوباء 163,391، من ضمنها 24,208 من فحوص المتابعة، و139,183 من فحوص التشخيص. تتوزع كذلك فحوص التشخيص على 109,243 من الفحوص السريعة TDR، و29,940 من فحوص الحمض النووي PSR. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point quotidien du ministère de la Santé relatif à la pandémie Covid-19 pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. 77 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 11 cas contacts et 66 cas communautaires. 123 nouvelles guérisons ont été enregistrées aussi durant les dernières 24 heures et malheureusement un nouveau décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 429, dont 8 915 cas contacts et 6 329 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 13 306 et le cumul de décès est de 383. Nous avons aujourd'hui 1740 cas actifs, dont 1584 asymptomatiques, 94 avec des symptômes légers et 62 avec situation clinique critique. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un nouveau cas à Ayoun, 1 à Barkewel, 6 à Kifa, 2 à Kaedi, 2 à Amban, 1 à Oujeft, 1 à Atar, 1 à Nouadhibou. Un nouveau cas a été enregistré à Tijikja, 1 à Selibabi, 1 à Zouarat et 2 au Ksar. Un nouveau cas a été enregistré à Sabkha, 23 à Tafraq Zaina, 8 à Dar Naïm, 10
à Tayart, 7 à Toujounine, 7 à Arafat et un nouveau cas dans la Muqata'a d'El Mina. Durant les dernières 24 heures, 1130 tests ont été réalisés, dont 136 cas de suivi, sur des cas suivis, et 994 tests de diagnostic, répartis en 651 tests rapides TDR et 343 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 48 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Haut Sharqi, 17 à Haut al-Gharbi, 83 à Nasaba, 22 au Gorgol, 76 au Brakna, 50 au Trarza, 35 à Nadrar, 38 à Dakhlet Nouadhibou, 16 au Taga, 67 au Guidimaqa, 7 au Tirzamour, 66 nouveaux tests ont été réalisés à Ninchiri, 467 à Nouakchott Ouest, 102 à Nouakchott Nord et 36 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Sud. Les cumuls de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 163 391, dont 24 208 tests de suivi et 139 183 tests de diagnostic, répartis en 109 243 tests rapides TDR et 29 940 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, Dr Sidi Zahaf, le directeur général de la santé, va la présenter. Je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، لدينا اليوم 21 حالة حجز استشفائي جديدة، منها 6 حالات في حالة حرجة، كما سجلنا ولله الحمد شفاء 11 شخص كانوا في الحجز. وتتوزع حالات الحجز الاستشفائي اليوم على النحو التالي: عددها إجمالا 156 شخص في الحجز الاستشفائي، 9 في مستشفى كيفا، حالة واحدة في مستشفى سيدي بابي، 5 في مستشفى النعمة، حالة واحدة في كل من مستشفى العيون وتيجيكجة، 3 حالات في مستشفى جوجت، 2 في نواذيبو، حالة في كل من ألاق وروسو، حالتان في مستشفى أطار، وحالتان في مستشفى بوتيليميت، و4 حالات في المستشفى العسكري المؤقت. كل هذه الحالات حالات بسيطة في هذه المستشفيات. أما بالنسبة للمستشفيات الأخرى فلدينا 9 حالات في مستشفى التخصصات الطبية، منها 6 في حالة حرجة، 4 في مستشفى الأم والطفل فيها حالة من بينها حالة واحدة حرجة، 10 حالات في مستشفى الصداقة منها 5 حرجة، 38 مستشفى في المستشفى الوطني منها 12 في حالة حرجة، 45 في مستشفى الشيخ زايد منها 23 في وضعية حرجة، 10 في مستشفى أمراض القلب والشرايين و7 منها في حالة حرجة، 8 حالات حرجة في مستشفى الكبد والفيروسات. وبهذا كما قلت يكون عدد حالات الاستشفاء عموما 156 اليوم، منها 62 حالة حرجة. وهكذا يكون عدد حالات الاستشفاء منذ بداية الجائحة يصل اليوم إلى 1838، منها 274 حالة كانت حرجة، كما تم الشفاء ولله الحمد 1489، ليشفي الله جميع المرضى إن شاء الله. Alors, la situation des hospitalisations à ce jour se caractérise par l'admission de 21 nouveaux cas au niveau des différentes structures hospitalières ce jour. Parmi ce nombre, 6 cas présentent une situation grave et 11 guérisons ont été notifiées au cours des dernières 24 heures. Les cas d'hospitalisation se répartissent ainsi qu'il suit: 9 à l'hôpital de Kifa, 1 cas à Selibabi,
5 hospitalisations en EMA, une personne hospitalisée à l'hôpital d'Ayoun et une à l'hôpital de Tijikja, 3 à l'hôpital d'Agjoust, 2 personnes à l'hôpital de Nouadhibou, une personne à l'hôpital d'Aleg, une à l'hôpital de Rosso, et 2 personnes au niveau d'Attar, 2 au niveau de Boutilimit, 4 personnes au niveau de l'hôpital de campagne, l'hôpital militaire de campagne au niveau du stade de Boïdier. Pour ce qui est des autres hôpitaux, on en a 9 hospitalisés au niveau de l'hôpital des spécialités médicales, dont 6 cas graves, 4 au niveau de l'hôpital mère-enfant, dont un cas grave, 10 au niveau de l'hôpital de l'Amitié, dont 5 graves, 38 au niveau de l'hôpital national, dont 12 graves, 45 au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed, dont 23 en situation grave, 10 au niveau du Centre national de cardiologie, dont 7 en situation grave, et 8 malades en situation grave au niveau de l'Institut de l'hépatovirologie. Ainsi, le nombre total de malades hospitalisés ce jour est de 156, dont 62 en situation grave. Ainsi, le cumul du nombre d'hospitalisations depuis le début de la crise atteint 1838 hospitalisations, dont 274 étaient en situation grave et 1489 sont guéris. Walillahi alhamd. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.